Igingawas na Department of Education Schools Division of Borongan City ang opisyal nga resulta han ginbuhat nga 2025 Division Schools Press Conference dira nakalabay nga Oktubre 16 tubtob Nobyembre 7 nga tuig. Ining gindumarha Borongan City Division, Eugenio S. Daza Pilot Elementary School nganha Seminario de Jesus Nazareno. Sumalahan memo nga iginlusad ang Borongan City Division, iginanunsyo ang mga placers para han siyang nga individual contest categories. Ngan 5 naman nga team contest categories para han English and Filipino both elementary and secondary levels. Subayhan memo ang mga top placers and elementary individual categories, partikular na ang top 1 amo ang napili kumo RSPC qualifiers para han kada kategorya. Samtang para naman ang secondary individual categories, ang top 1 ngan top 2 ang kukuhaon para magrepresentahan Borongan City Division her regional level. Para naman ang group contest categories ang elementary and secondary level, ang first placers la ang nagpapadara ha RSPC subayhan memo. Para ang elementary level, copy reading and headline writing English category, nadagaan ni Nicole Kyle Apita ang Sabang Integrated School and first place. Kinilala naman hiyula Nicole Asis ang San Gabriel Elementary School como first placer para ang copy reading and headline writing Filipino. Ha photojournalism English, si Alexa K. Chu ang Eugenio S. Daza Pilot Elementary School ang top 1. Ang ESDPES Liwat ang nanguna photojournalism Filipino, pinaagi kan Share Nicole Esto. Nasungkit naman ni Lyle Erzo Palconet ang ESDPES ang kampyonato para ang sports writing English, ngan Hizian Jade Hardio naman han may Pangdan Elementary School ang nanguna han sports writing Filipino. First placer hi Prince Angelo Isaiah Cainto han ESDPES para han SciTech Writing English, nga ni April Jean Montes han Sabang Integrated School para naman han Filipino category. Para naman han News Writing English hi Marian Trecia Sabido han ESDPES ang nagdaog, nga ni Rachel May Nemenzo han Sabang Integrated School naman para han Filipino category. Para han Editorial Writing English, nag-angkon ang kampyonato hi Jamela de Jesus han Avims kan hi Crisia Sabina Fuentes para han Editorial Filipino. Dila naman ang feature writing English, nadagaan ni Jamie Hershey Lay Kilonia han Eugenio A. Abunda Senior Elementary School. Ang first place nga nakuha naman ni Margaret Algo han Parehas nga eskwelahan ang first place para han Filipino category. Kinilala naman ni Lorraine Grace Bahado han ESDPES como first placer para han column writing English. Ngan hi Francis J.R. Katuday han Sabang Integrated School para naman han column writing Filipino. Nadaga naman han ESDPES ang first place para han collaborative desktop publishing English ngan Filipino category. Samtang nanguna naman ang Sabang Integrated School para han radio broadcasting English ngan Filipino category. Ha secondary level naman nagpakita hin kusog ang mga eskwelahan para han magkadrodelain nga mga events. Kundiin kinilala hi Ashley Joy Morales ang may Pangdan National High School como first placer para han copy reading and headline writing English. Ngan ikinaduhan naman ang delegado han St. Mary's College Borongan nga hi Mark James Mugaw. Para naman ang Filipino category, nanguna liwat ang pambato han may Pangdan National High School nga hi Cassandra Calvadores kan ikinaduhan naman hi Eli Owen Tejano han Seminario Jesus de Nazareno. Nag-angko naman ang kampyonato ang delegado han Santa Fe National High School nga hi Joselito Villarino Jr. para han photojournalism English. Samtang second placer naman hi Rene Martena Ardor han ESNCHS. Nadaga naman ang ESNCHS ang first place para han photojournalism Filipino, pinaagi kan Sofia Denise Franco han second placer naman hi Tristan James Padual han may Pangdan National High School. First placer naman ni Christian Andre Marasigan ang ESNCHS para sports writing English, kundiin sinundan hiya ni Camille Shane Andag han Santa Fe National High School. Para naman han sports writing Filipino, kinilala hi Regine April Kimada han ESNCHS como first placer, ngan ikaduha naman hi Jimnir Bineto han Santa Fe National High School. Dida naman han editorial cartooning English, tanguna ang pambato han ESNCHS nga hi Alita May Montes. Second placer naman hi Samantha Olivia Afable han St. Mary's College Borongan. Samtang para naman han editorial cartooning Filipino, naguna hi John Eli Balkin han Santa Fe National High School, ngan ikaduha naman hi Mark Hill de Loria han Seminario de Jesus Nazareno. Nadaga naman han pambato han ESNCHS, pinaagi kan Kira Adamas han first place para han SciTech Writing English. Samtang second placer naman hi Emmanuel Val Christian Afable han St. Mary's College of Borongan. Samtang para naman han SciTech Writing Filipino, nasungkit gihapon han ESNCHS ang first place pinaagi
kan Christian Gabriel Cousin kundiin sinundan niya han pambatohan St. Mary's College Borongan nga Avian Kate Asibias. Samtang nanguna gihapon ang ESNCHS para han magkadero-delain nga individual categories sugad han news writing English, editorial writing English ngan Filipino, feature writing English and Filipino ngan column writing English and Filipino. Iniin pinaagihan paniguro ni Rajulia Marcela Apura, Lance Gabriel Istrobo, Adrian Gabriel Carvajal, Sofia Giselle Meneses, Angeline Alegre, Chiris Rijang, ngan Aliana Krisha K. Dosiana. Hakadugangan pa, first placer naman ni Andrea Lynn Francis Bibita para han Santa Fe National High School para han News Writing Filipino. Para naman ang secondary group categories, nanguna gihapon ang teams tika nga ESNCHS para han Mobile Journalism Filipino, Online Publishing English and Filipino, Collaborative Desktop Publishing English and Filipino, Radio Broadcasting English and Filipino, ngan TV Broadcasting English and Filipino. Hakadugangan pa, nakuha naman han team tikang han Seminario de Jesus Nazareno ang first place para han Mobile Journalism English. Ang mga nasabi nga mga student journalists ang marepresentar han Borongan City Division ha 2026 Regional Schools Press Conference nga nakatalaan pagbuhaton ha ikatulong nga semana han Enero tuig 2026 didto ini sa sugod Southern Leyte. Tikang dire syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Samar News Service.